तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक अजीम और गहरे ख़त का मुताला कर रहे हैं, यानी इब्रानियों के नाम ख़त का। हम इसके दूसरे बाब पर हैं और आज हम 14वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने तजसीम के मकसद के हवाले से जाना। हमने इख्तिताम इस पर किया कि पस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। हमने जाना कि बाइबल कितनी वाज़ेह है जबकि वो तजसीम की बात करती है कि सब लोग खून और गोश्त और गुनाह में शरीक हैं। बहरहाल जब वो मुजस्सम हुआ और हमारे पास आया, उसने खून और गोश्त में तो शराकत इख्तियार की लेकिन गुनाह में नहीं। तो मसीह एक कामिल इंसान था जो गुनाह से वाकिफ ना था। उसने गुनाह ना किया, उसमें गुनाह ना था, ना उसके गुनाह करने का इम्कान ही था, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आज की किस्त में हम तजसीम के मकसद पर मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे और 14वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हम दूसरे बाब पर हैं। इस शानदार ख़त की हमारे पास कई इक़सात हो चुकी हैं। इब्रानियों के ख़त या बाइबल के मुताले के लिए तो सारी ज़िंदगी भी कम है। सही। अब मैं 14वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा और मैं 14वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, पस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दीनदार सरदार काहिन बने। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। मैं 14वीं आयत पर फिर आऊंगा क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। उसने जिस्म क्यों लिया? सही, बताइए। मैं जरा पीछे जाना चाहूंगा ताकि मुकम्मल तस्वीर को दिखाया जा सके। हमने 11वीं ता 13वीं आयत में ये वाज़े तौर पर देखा कि मसीह ने किस हद तक खुद को हमारे साथ एक कर लिया। इस हद तक कि पाक करने वाला और पाक करने वाले एक ही नस्ल से हैं। उसने हमें अपनी हयात बख्शी और अपना मुकाम बख्शा। उसने बाप से हमारा ताल्लुक जोड़ा। और फिर 14वीं आयत से बाप के आखिर तक हमें यह पता चलता है कि वो इंसानियत में किस हद तक हमारे साथ यकजा है, ताकि हम बड़े बड़े काम कर सकें और बड़ी चीजें कर सकें जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मसीह ने गुनाह के बगैर खून और गोश्त में शराकत क्यों की। पहली बात, वैसे हम यहाँ 4 मसलों को देखेंगे। पहला मसला इब्लीस है जो कि इंसानियत का दुश्मन है, और जब से इंसान गिरा है वो 4000 साल तक खड़ा रहा और वो मौत की तलवार अपने हाथ से खींचता है।
لہٰذا وہ تمام لوگوں کو خوف دلاتا ہے اور سب موت کی دہشت کے سائے میں تھے۔ پہلا کام جو خدا یسوع مسیح نے کیا جب وہ انسان بن کر آیا اور صلیب پر چڑھ گیا، لکھا ہے تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی ابلیس کو تباہ کر دے۔ اور لفظ تباہ یونانی میں ہلاک کرنا نہیں ہے، اور وہ آج بھی کام کرتا ہے۔ بہرحال تباہ کا مطلب اس کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا استعمال دو کاموں میں ہوتا ہے: تریاک کے ذریعے زہر کو بے اثر کرنے کے لیے، اور بم کی تاریں کاٹ کر اس کو بے اثر کرنے کے لیے۔ گویا ابلیس ایک بم تھا جو پھٹ جاتا، جسے مسیح نے بے اثر کر دیا۔ اور میں کہوں گا کہ ان کے لیے جو اس پر ایمان لے آئے۔ جی، اور آپ نے غور کیا کہ زمانہ فعل تباہ کیا نہیں بلکہ تباہ کرے تو صلیب کے وسیلے سے ابلیس نے ایک مہلک زخم کھایا، لیکن وہ اب بھی کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں باندھا جائے اور پھر ابدی طور پر اسے آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صلیب پر بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ جی، صحیح، تباہی کی بنیاد ڈال دی یہ گئی۔ ایک مہلک زخم ہے جو ابلیس کو لگایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس کا حل مسیح نے مجسم ہو کر کیا۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ میں کہوں گا کہ موت کا خوف ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اگر آپ سب مذاہب کا جائزہ کریں تو ایسا کون ہے جو موت سے نہیں ڈرتا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی رسوم کا تعلق موت کے بعد سے ہے۔ جی، سب سے زیادہ رسمیں جو کسی بھی چیز کے لیے ہیں وہ موت کے بعد کی ہیں۔ اگر آپ قدیم مصر کی بات کریں تو وہ اپنی قبروں میں یا اپنے مقبروں میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سب کو موت کا خوف کیوں ہے؟ جب خدا یسوع نے ابلیس کو تباہ کرنے کی بنیاد ڈالی تو اس نے ایمانداروں سے کہا کہ موت تمہارے خلاف اپنا ڈنک کھو دے گی۔ زبور 23 کے مطابق بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو اور تم اس سے موت کا سایہ نہ کھاؤ کیونکہ میں نے اسے شکست دی ہے۔ تو ایماندار اپنی نیند یا موت میں موت کو نہیں دیکھتا، کیونکہ مسیح نے ہمیں موت کی غلامی سے چھڑا لیا ہے۔ جو موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ اور اس نے پرانے عہد نامے میں خدا کے فرزندوں کی بات کی جو موت سے خوف کھاتے تھے۔ اور جب آپ حزقیل کی کہانی پڑھتے ہیں تو جو بڑا دیندار شخص تھا یسایہ نبی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو مر جائے گا۔ کیا تو نے وصیت تیار کی ہے؟ اس نے دیوار کی طرف منہ کر لیا کیونکہ موت اس کے لیے امیدوں کا خاتمہ تھی، کیونکہ امیدیں زندگی میں ہوتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور اسی لیے وہ پاتال یا پھر گڑھا کہلاتی تھی۔ سوال ہے ہم کہاں جائیں گے؟ جی، تو اگر ہم اپنے ناظرین کو تسلی دینا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ موت کا خوف نہ کریں، واقعی میں موت ایک دہشت ناک دشمن ہے۔ سب لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں، تو میں کیسے خوف نہ کھاؤں؟ شاید مجھ سے کوئی کہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو پھاڑ لیتے ہیں۔ جی، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ بھری بھیڑ میں داخل ہو کر خود کو پھاڑ لیتے ہیں۔ وہ ایسا عموماً کرنے کے بعد خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ کیا انہیں موت کا خوف نہیں؟ جی جی، ان لوگوں میں بڑا فرق ہے جن کی سمجھ کو بند کر دیا گیا ہے ایسے نظریات کے ساتھ جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ ان میں فطری جوش و جذبے کو پیدا کیا جو انہیں دہشت پسند بناتا ہے، اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ فطری نہیں ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ عقل سے پیدا ہوتے ہیں، وہ دماغ سے کام نہیں لیتے، نہ خود کا سوچتے ہیں نہ دوسروں کا۔ جب ہم بائبل میں ان زبردست لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مرے تو ہم انہیں عقل سے پیدل نہیں دیکھتے، جیسا کہ جب میں اسطفنس کو دیکھتا ہوں جو کہ مسیحت کا شہید اول ہے، جبکہ پتھر اس پر برسائے جا رہے تھے تو وہ غیر معمولی علم پا رہا تھا۔ لکھا ہے مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر اس نے یسوع کو بطور انسان دیکھا۔ اس نے دعا کی اور اس نے اس سے کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور اس نے یہ دعا بھی کی کہ خداوند یسوع میری روح کو قبول کرے۔ یہ کسی دہشت زدہ شخص کے الفاظ نہیں ہو سکتے جسے موت کا ڈر ہو۔ اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ جی،
मैं चाहूंगा कि आप अगली आयत के मुतालिक बताएं जिसमें लिखा है क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। इस बात से क्या मुराद है? क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। जी हाँ, वो मुआजना करना चाह रहा है कि जब मसीह ने निजात के काम को पूरा करना चाहा तो क्या उसने ये गिराए हुए फरिश्तों के लिए किया? फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर गिराया गया था, उसने उन्हें रिहाई या निजात ना दी। बहरहाल जब नस्ले इंसानी गिर पड़ी तो उसने अपना हाथ बढ़ाया कि इन्हें बचा सके। उन्हें बचाए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर साथ देने से मुराद मदद करना बचाना। है। जैसे अगर मेरा बेटा गिर पड़े तो मैं उठने में उसकी मदद करूंगा सही। ताकि वो फिर से चल सके। जी। और यही खुदावंद यीशु ने किया। और जब वो अब्राहम की नस्ल का जिक्र करता है तो इसका मतलब यहूदी नहीं है बल्कि वो सब जिनके पास अब्राहम का ईमान है, जिनमें तमाम वही ईमान ईमानदार है जो अब्राहम में था। सब ईमानदार, और मसीह ने अपना हाथ उनकी मदद के लिए बढ़ाया है। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदा ने आदम और हवा के दौर से ही इंसान पर अपने मंसूबे को जाहिर करना शुरू कर दिया था। तब खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल होगी वाज़े तौर पर जो मर्द के बगैर होगी। फिर उसने कहा कि मसीह अब्राहम की नस्ल से आएगा, बिलखुसूस यहूदा के कबीले से और बिलखुसूस दाऊद के घराने से। यसाया नबी के जरिए भी कहा गया कि वो कंवारी से पैदा होगा ताकि खुदा के उस वादे का सबूत हो जो उसने पैदाइश में किया। लिहाजा खुदा ने बहुत से इशारे दिए जिससे सिर्फ दाना ही नहीं बल्कि कोई भी शख्स बैतलहम तक पहुंच सके। जबकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, ये ज़रूरी था कि सबसे पहले वो अपने फजल के वसीले हमारी ज़रूरतों में हमारे साथ एक हो। इसलिए वो गुनाह के सिवा हर बात में हमारे साथ शरीक हुआ। वो फरिश्तों को नहीं बल्कि नस्ले इंसानी को निजात देने आया। इसलिए उसने फरिश्तों की नहीं बल्कि इंसानों की फितरत अपनाई। डॉक्टर फरीद से हमने सुना कि 4 मसले हैं जिन्हें हल करने को खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ। हमने 4 में से 2 के बारे में जाना, अभी 2 बाकी हैं। दर हकीकत मैं यहाँ सिर्फ इस हिस्से में देखता हूँ कि मसीह की तजस्सुम से 4 नताइज हासिल हुए, और मैं देखता हूँ कि इंसानियत के तमाम मसाइल का दर हकीकत हल किया गया जो आपको मशरिक मगरिब सही और शुमाल जनूब में नजर आते हैं। पहला मसला है इंसानियत का दुश्मन इब्लीस। मसीह ने सलीब पर उसकी तबाही की बुनियाद डाली। दूसरा मसला पहले मसले ही से मुतल्लिक है, यानी कि मौत का खौफ, क्योंकि इब्लीस हमेशा इंसान के सामने ये दलील देता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो यूं याद दिलाता है कि गोया एक मुजरिम को जिसे सजा का सामना करना होगा, और कहता है मैं तुझे जरूर उस सजा का सामना करवाऊंगा। सो इंसान मौत से खौफजदा था, गुनाहगार अब भी हैं। और उसने मसीह के मुतल्लिक ये कहा, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। तीसरा, एहसास जुर्म का मसला। एहसास जुर्म का क्या मसला है? ये एक आम मसला है जो कि इंसान के साथ है जो खुदा के पास जाना चाहता है। वो कहेगा कौन मेरे गुनाह माफ करेगा? कोई नहीं। ये एहसास कि इंसान खुदा के हुजूर मुजरिम है। तो फिर जुर्म का तकाजा क्या है? कोई उसे ढांक दे, और जो ढांकता है, यहाँ 17वीं आयत में लिखा है कि बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानंद बनाना लाजिम हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दीनदार सरदार बने। तो ये वो है जिसने कफारा दिया। सही, ढांक दिया। जी हाँ बिल्कुल। और चौथा मसला दरअसल दुख दर्द है जिसका सामना हम सब करते हैं। बीमारियां, यानी कि लाइलाज बीमारियों का फैलना, हादसात और आफतें और ईजा रिसानी। तो क्या मसीह के पास हल है? उसके पास हर मसले का हल है। सही। अब का मसला यह है कि जब ईमानदार आजमाइशों का सामना करते हैं तो उनकी मदद की जाती है। हम एक आयत पढ़ते हैं
کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں تو دکھ وہ اٹھایا، وہ ان ان کی کی بھی مدد مدد کرتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کے وقت مدد۔ بہرحال جہاں تک کل کے حال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دکھ اٹھانے والا بدن تبدیل ہو جائے گا، جہاں ہم دکھ اٹھاتے ہیں وہاں سے صحیح۔ کوچ کر جائیں گے۔ یہ جسم کی نجات ہے، اب ہمارے پاس نجات اور روحوں کی مدد کا سہارا ہے۔ کل ہمارے پاس جسم کی نجات اور خدا کا گھر ہوگا۔ آپ نے بتایا کہ مجسم ہونے کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ وہ سردار کاہن ہو، اس نے کفارے کا کام سر انجام دیا اور اب وہ سردار کاہن بھی ہے تاکہ مدد اور ہمدردی کرے۔ میں مسیح کے سردار کاہن ہونے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ شاید یہاں پہلی بار ایک خط میں یہ کہا جا رہا ہے۔ مسیح کے سردار کاہن ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اس کا مطلب ہے سردار کاہن یعنی کہ عظیم۔ یہ پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے، اس کا مسیحت میں کوئی وجود نہیں۔ یہ دراصل یہودیوں کی بات ہے، کیونکہ سردار کاہن ایک ایسے شخص کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے دل اور اپنے کندھوں پر لے کر اپنی قوم کو خدا کے پاس جاتا ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے۔ یہ اور ہارون کا کام تھا اور اسی جی سے ہاں، اس کی اور پہلا شروعات سردار ہوئی۔ کاہن ہارون تھا۔ ٹھیک ہے ہارون مر گیا جی۔ اور بعد ازاں اس کے بیٹے یہ کام سنبھالتے رہے، یعنی کہ اپنے باپ کے بعد وہ اس کام کو کرتے رہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اپنی قوم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ ہمیں واضح کیجیے گا یہ پرانے عہد نامے میں کیسے تھا؟ سردار کاہن کیا کرتا تھا؟ واقعتاً سردار کاہن کفارے کے دن پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا تاکہ قوموں کے گناہوں کا کفارہ ایک ساتھ ادا کرے۔ پھر وہ باہر آتا ہے، گویا وہ ان سے کہتا ہے کہ اس سال کے لیے تو بخشش ہو گئی، میں خدا سے جا کر لے آیا ہوں، وہ تمہارے درمیان رہے گا، اس خون کی بنیاد پر جی۔ جو عہد کے صندوق پر چھڑکا گیا۔ بہرحال جب وہ تشبیہانہ خدا کی حضوری میں داخل ہوتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے اندر، تو وہ بختر پہنا کرتا تھا، وہ سینہ بند جو کہ سینے پر باندھا جاتا تھا، اور اس پر 12 قیمتی پتھر تھے جن پر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جی۔ یہ 12 پتھر ان 2 کندھوں پر کندھا کیے ہوتے تھے، دونوں کندھوں پر، اور ہر ایک پتھر پر 6 نام لکھے ہوئے تھے۔ اس منظر میں ہمیں مسیح نظر آتا ہے جو کہ حقیقی سردار کاہن ہے، اور وہ ہمیں اٹھا کر خدا کے پاس لے جاتا ہے، اور ہم خدا کے حضور چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیں کیسے اٹھا لے جاتا ہے؟ اپنے سینے پر اور اپنے کندھوں پر، یعنی کہ اس کی ساری محبت ہمارے لیے ہے اور اس کی ساری قدرت ہمارے لیے ہے۔ جی۔ کیونکہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ ہمارے خدا کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں موجود ہے، اور اس سے ہمیں نہ تو موت جدا کر سکے گی اور نہ ہی زندگی۔ مسیح ہمیں اٹھائے ہوئے ہے اور وہ عظیم کام کرتا ہے۔ مدد اور نجات کی کہانت۔ یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ بہرحال انسان کی طرف کاہن تب ہمدردی دکھا سکتا ہے جب وہ اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، جی۔ اور وہ اسے اپنی رائے دے سکتا ہے۔ تو مسیح ہمدردی کرتا اور مدد کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے۔ 17ویں آیت کا آخری حصہ ہے، ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ رحم دل سردار کاہن کون ہے؟ ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن سے کیا مراد ہے؟ خدا سے علاقہ رکھنے والی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے۔ مسیح دین دار تھا، اور ہم یہ 3 باب میں دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح اسے ایک مشن دیا۔ بطور ابن آدم؟ جی ہاں، بطور ابن آدم اس نے یہ مشن کیا، اس کی کلیسیا، اس کا گھرانہ۔ بطور وہ شخص جسے ایک مشن دیا گیا ہے، وہ دیانتداری کا ثبوت دیتا ہے، جی۔ اور وہ دیانتدار ہے اور وہ دیانتدار رہے گا اس مشن پر کام کرتے ہوئے جو خدا باپ نے اسے دیا ہے۔ صحیح۔ اور کفارے کا کام کرتے ہوئے جبکہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، وہ خدا سے علاقہ رکھنے والی ہر شے میں دیانتدار تھا۔ اس نے خدا کو مکمل مطمئن کیا۔ خدا کے سب پاکیزگی کے تقاضوں کو مسیح نے ہر کام پوری دیانتداری کے ساتھ کیا جبکہ وہ کفارہ دے رہا تھا۔ اور اسی لیے کچھ جی۔ لوگ لفظ کفارے کی جگہ تکفیر کہتے ہیں، یعنی کہ ڈھانک دینا۔ صحیح۔ اس نے ہمیں ڈھانک کر خدا کو مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس سیاق و سباق میں اختتام 18ویں آیت پر ہوتا ہے، کیونکہ
जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। बताइए कि मसीह ने किस किस्म की आजमाइशों का तजर्बा या सामना किया जबकि वो आजमाइश से गुजरा ताकि मदद करे। वो किस किस्म की आजमाइशें थी? हम सब अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों का सामना करते हैं। वो किस किस्म की आजमाइशें थी जिनका सामना मसीह को करना पड़ा? मसीह इब्लीस से आजमाया गया ये तो वाज़ेह है, क्योंकि हम पहाड़ पर उसकी आजमाइश के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो 40 दिन तक बियाबान में आजमाया गया। इसमें 3 तरह की आजमाइशें शामिल हैं। और भी आजमाइशें हैं जो दर्ज नहीं की गईं, जिनका मकसद मसीह को दुख और दर्द देना था कि वो बाप की फरमाबरदारी की राह को तर्क कर दे। रोटी की आजमाइश से, और फिर शोहरत की आजमाइश और खुद नुमाई की आजमाइश से खुद को गिरा दे, या दुनिया की बादशाही का लालच देकर। सब आजमाइशों में मसीह साबित कदम रहा कि ना तो जिस्म की शहवत, ना ही आंखों की शहवत और ना ही जिंदगी की शेखी ने उस पर राई बराबर असर किया, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह न था। सही। लोगों ने उसे आजमाया, यानी कि वो उसे घेरे हुए थे कि शायद उसकी बातों से उसे पकड़वाएं। वो महसूस करता है कि उसे घेर लिया गया और वो उसकी किसी बात को पकड़ने के मुश्ताक हैं। क्या वो मुल्जिम था? उसके मुतालिक बहुत घटिया बातें कही गईं। उन्होंने उसे सामरी कहा और कहा कि इसमें बदरू है। उन्होंने कहा कि वो बदरूहों का सरदार है। ये सब आजमाइशें ही तो थीं, लेकिन मसीह का क्या रद्द अमल था? वो सब्र करता, बर्दाश्त करता और खुद को खुदा के ताबे करता था, और उससे कहीं कमजोरी या खता जाहिर नहीं हुई। सही। और इससे ये पता चलता है कि मसीह के पास आजमाइशों का तजर्बा था कि जिससे वो अपने आजमाइश में पड़े हुए लोगों की मदद कर सकता है, ख्वाह वो इब्लीस या फिर लोगों की तरफ से हो, पर मसीह हमेशा हमारी मदद करता है। ठीक है, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? डॉक्टर फरीद ने हमें उन मसलों के मुतालिक बताया जिनके सबब से मसीह को मुजस्सम होना पड़ा। क्या आप बताएंगे वो क्या हैं? पहला मसला इंसानियत का दुश्मन यानी इब्लीस है। दूसरा मसला मौत का खौफ है और मसीह ने सलीब पर मौत के डंक को तोड़ डाला। तीसरा मसला ये था कि इंसान के अंदर हमेशा एहसास जुर्म रहता है। वो खुदा के नज़दीक जाना चाहता है, लेकिन उसके गुनाह उसे एहसास जुर्म से दोचार करते हैं, लेकिन मसीह ने उन्हें ढांका यानी कफारा अदा किया। वो हमारे सब गुनाहों को अपनी सलीब पर ढांक देता है। आखिरी मसला जो कि दर्द, बीमारी और मुसीबत है जिससे हम सब गुजरते हैं, लेकिन इससे हमें हौसला मिलता है कि खुदा सब आजमाइश ज़दगान की मदद करता है, तो वो हमारी ज़िंदगी के तमाम मुख्तलिफ हालात में हमारी मदद करता है। यीशु बतौर सरदार काहिन सबकी मदद करता है। सही। खुदा आपको बरकत दे। 16वीं आयत में लिखा है, वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। इस आयत का मतलब कोई हमें बताएगा? इसका मतलब है कि खुदा फरिश्तों को नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल को निजात देता है, यानी नस्ल इंसानी को, क्योंकि हम सब उसी में से आते हैं। उसने हमें गुनाह के कब्जे से सलीब के वसीले रिहाई बख्शी। सही, नस्ल इंसानी के वास्ते निजात, ना कि फरिश्तों के जी वास्ते। बिल्कुल सही। ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। अगर कोई हमसे पूछे कि खुदा ने फरिश्तों का इलाज क्यों ना किया जब वो गिराए गए, जबकि मैं कहूंगा कि ये इंसान के लिए उसने किया, मुझे बाइबल में इसका एक ही जवाब मिलता है कि उसकी खुशी इंसान में थी, ना कि फरिश्तों में। मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। जी ठीक है। आप सबका शुक्रिया डॉक्टर फरीद, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त से हमने जाना इब्रानियों के नाम खत के दूसरे बाब में कि मसीह ही सब मसलों का हल है, क्योंकि मसीह इब्लीस के मसले को हल करने को आया जो कि इंसानियत का दुश्मन है। मसीह खौफ दिलाने वाली मौत के मसले का हल इंसान के लिए लाया। मसीह एहसास जुर्म के मसले का हल है। मसीह कमजोरी के मसले का हल इंसान के लिए लाया जो राह की मुश्किलात में गिरफ्तार था, ताकि वो उसका बचाने वाला और मददगार हो। इलाज मसीह में था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी।
اس لیے اس نے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. وہ بطور عظیم قربانی صلیب پر رہا. آپ کو اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مسیح نے وہ کام کر دیا. اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا. آپ کو مسیح کے صلیبی کام اور مسیح کی ذات اقدس کو قبول کرنے کی اور اپنا آپ اسے دینے کی ضرورت ہے. تو بائبل کی وہ بات پوری ہوتی ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا کی نظر آپ کے گناہوں کو نہ دیکھے یا آپ کے گناہ، خطائیں اور ناراستی خدا کی نظر سے ڈھانکے جائیں؟ تو آپ کو مسیح کے کفارے کو لینا ہوگا. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما، أحببتكم بلا حدود. أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما، أحببتكم بلا حدود. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.